सुंदर तुमे अपूर्व ईश्वर अपरूप प्रियतम तुम्हारी दया रे लभिछि तुमको तुम्हारी दया रे लभिछि तुमको तुमे मो जीवन हे सुंदर तुमे अपूर्व ईश्वर अपरूप प्रियतम सुंदर तुमे अपूर्व ईश्वर अपरूप प्रियतम तुम्हारी दया रे लभिछि तुमको तुम्हारी दया रे लभिछि तुमको तुमे मो जीवन सुंदर तुमे अपूर्व ईश्वर अपरूप प्रियतम सुंदर तुमे अपूर्व ईश्वर अपरूप प्रियतम पे दयामय नहीं केहिए भव संसारे प्रेमर डोरीरे बांधिनेल तुमको निशिदिन जुरे तुम परी एते दयामय नहीं केहिए भव संसारे प्रेमर डोरीरे बांधिनेल तुमको निशिदिन जुरे तुमको निशिदिन जुरे अमृतर मंत्र जपुथिबि सदा तुमठारे देई मन अमृतर मंत्र जपुथिबि सदा तुमठारे देई मन तुम्हारी दया रे लभिछि तुमको तुम्हारी दया रे लभिछि तुमको तुमे मो जीवन सुंदर तुमे अपूर्व ईश्वर अपरूप प्रियतम सुंदर तुमे अपूर्व ईश्वर अपरूप
কেতে দিনু এ বন্ধন জড়িয়াছি তুম সাথে প্রাণ পাইছি মু তুমরি পরশ ভুলিবিনি তুম স্নেহ প্রেম কাহি কেতে দিনু এ বন্ধন জড়িয়াছি তুম সাথে প্রাণ পাইছি মু তুমরি পরশ ভুলিবিনি তুম স্নেহ প্রেম ভুলিবিনি তুম স্নেহ প্রেম জনমে জনমে তুমরি বন্ধনে রহিথাউ মোর মন জনমে জনমে তুমরি বন্ধনে রহিথাউ মোর মন তুমরি দয়ারে লভিছি তুমকু তুমরি দয়ারে লভিছি তুমকু তুমে মো জীব জীবন সুন্দর তুমে অপূর্ব ঈশ্বর অপরূপ প্রিয়তম সুন্দর তুমে অপূর্ব ঈশ্বর অপরূপ প্রিয়তম তুমরি দয়ারে লভিছি তুমকু তুমরি দয়ারে লভিছি তুমকু তুমে মো জীব জীবন সুন্দর তুমে অপূর্ব ঈশ্বর অপরূপ প্রিয়তম সুন্দর তুমে অপূর্ব ঈশ্বর অপরূপ প্রিয়তম অপরূপ প্রিয়তম অপরূপ প্রিয়তম। নিবেদন করছেন সুদূর কটকରୁ আগত শ্রদ্ধেয় সোমনাথ ভাই। আজি উদিল ভাগতপন এসেছেন দয়াল পরম পিতা করিছেন প্রেম বিতরণ করিছেন প্রেম বিতরণ তার রাতুল চরণে লোভিয়া শরণ ধন্য হলো প্রাণ মন করিছেন প্রেম বিতরণ করিছেন প্রেম বিতরণ আজি উদিল ভাগতপন আজি উদিল ভাগতপন এসেছেন দয়াল পরম পিতা করিছেন প্রেম বিতরণ করিছেন প্রেম বিতরণ তার রাতুল চরণে লোভিয়া শরণ ধন্য হলো প্রাণ মন করিছেন প্রেম বিতরণ করিছেন প্রেম বিতরণ আজি উদিল ভাগতপন চড়িয়াজি নাম করি ঘোর তাল জাল ছিন্ন করি চড়িয়া আজি নাম করি ঘোর তাল জাল
ছিন্ন করি সংসার সিন্ধু দেব গো পারি সংসার সিন্ধু দেব গো পারি রোধিয়া জোড়াও মরণ ধন্য হলো প্রাণময় করেছেন প্রেম বিতরণ করেছেন প্রেম বিতরণ আজিও দিল ভাগতপন आदि कारण निरंजन भक्त वत्सल साधनार धन आदि कारण निरंजन भक्त वत्सल साधनार धन सर्व पाप भार करें मोचन सर्व पाप भार करें मोचन पूजिब तार श्रीचरण ধন্য হলো প্রাণময় করিছেন প্রেম বিতরণ করিছেন প্রেম বিতরণ আজি উদিল ভাগতপন ধন্য ধন্য প্রভু বিশ্রুত্রাতা সর্ব পাপ হরণ মুক্তিদাতা ধন্য ধন্য প্রভু বিশ্রুত্রাতা সর্ব পাপ হরণ মুক্তিদাতা পুরুষোত্তম তব চরণ লোভী পুরুষোত্তম তব চরণ লোভী করিব সফল সাধন ধন্য হলো প্রাণময় করিছেন প্রেম বিতরণ করিছেন প্রেম বিতরণ আজি উদিল ভাগতপন আজ উদিল ভাগতপন এসেছেন দয়াল পরম পিতা করিছেন প্রেম বিতরণ করিছেন প্রেম বিতরণ তার রাতুল চরণে গভিয়া শরণ ধন্য হলো প্রাণময় করিছেন প্রেম বিতরণ করিছেন প্রেম বিতরণ আজি উদিল ভাগতপন আজি উদিল ভাগতপন এসেছেন দয়াল পরম পিতা করিছেন প্রেম বিতরণ করিছেন প্রেম বিতরণ করিছেন প্রেম বিতরণ। পরবর্তী ভক্তের গান নিবেদন করিবে শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন প্রধান ভাই। यहाँ कर्म ही पूजा ज्ञान इष्ट निर्देश पालन करके जीवन में बनो महान। ये कर्म क्षेत्र है ये कर्म क्षेत्र है ये संसारी कर्म क्षेत्र है ये कर्म क्षेत्र है ये संसारी कर्म क्षेत्र है ये कर्म क्षेत्र है ये संसारी कर्म क्षेत्र है। यह कर्म ही पूजा चान इष्ट निर्देश पालन कर जीवन में बनो महान। ये कर्म क्षेत्र है ये कर्म क्षेत्र है ये संसारी कर्म क्षेत्र है।
क्या तू सोचता बंदे, व्यर्थ ही समय गवाता। बहुमूल्य इस जीवन को तू क्यों बर्बाद करता। बेटा क्या तू सोचता बंदे, व्यर्थ ही समय गवाता। बहुमूल्य इस जीवन को तू क्यों बर्बाद करता। उठो जागो, उठो जागो, उठो जागो तुम जीवन व्रत में उठो जागो। यहाँ कर्म महाभिजान, यहाँ कर्म महाभिजान। धर्म क्षेत्र है ये, धर्म क्षेत्र है ये संसारी धर्म क्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र है ये संसारी कर्म क्षेत्र है। चिंतन से क्या हो कार्य, कर्म में जिसको किया नहीं। सुचिंतन से क्या होगा रे, कर्म में जिसको किया नहीं। कर्महीन जो भाव भक्ति दुख में होता नष्ट वही। सुचिंतन से क्या होगा रे, कर्म में जिसको किया नहीं। कर्महीन जो भाव भक्ति दुख में होता नष्ट वही। निकल चलो, निकल चलो, निकल चलो इष्टार्थ यज्ञ में निकल चलो। यहाँ कर्म ही विद्या ज्ञान, यहाँ कर्म ही विद्या ज्ञान। कर्म क्षेत्र है ये, कर्म क्षेत्र है ये संसारी कर्म क्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र है ये संसारी कर्म क्षेत्र है। परम दयाल के दिव्य कथन का मनन चिंतन कर्म। जीवन वृद्धि फलता फूलता सत्य वही तो धर्म। परम दयाल के दिव्य कथन का मनन चिंतन कर्म। जीवन वृद्धि फलता फूलता सत्य वही तो धर्म। वर्ण करो, वर्ण करो, वर्ण करो उस अभय चरण को वर्ण करो। वहाँ सार्थक जीवन प्राण, वहाँ सार्थक जीवन प्राण। कर्म क्षेत्र है ये, कर्म क्षेत्र है ये संसारी कर्म क्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र है ये संसारी कर्म क्षेत्र है। यहाँ कर्म ही पूजा का, कर्म ही पूजा का। यहाँ कर्म ही पूजा का, कर्म ही पूजा का। इष्ट निर्देशित पालन कर जीवन में बनो महान। यहाँ कर्म ही पूजा का, यहाँ कर्म ही पूजा का। इष्ट निर्देशित पालन कर जीवन में बनो महान। ये कर्म क्षेत्र है ये, कर्म क्षेत्र है ये संसारी कर्म क्षेत्र है।
क्षेत्र है ये संसारी कर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है, ये संसारी कर्म क्षेत्र है। পরবর্তী বৃন্দ গায়ন পরিবেশন করিবে শ্রদ্ধেয় নিত্য সুন্দর। ओ मनवारे साध ले तू अमर जीवन, बांध ले तू अमृत की धारा, तंतमुरे शासों का एता टूटेगा कब कौन जाने। तोड़ के बंधन सारे डर गुरु के थामो, डर गुरु के थामो, तोड़ के बंधन सारे डर गुरु के थामो, डर गुरु के थामो।
হরি বল হুড়হুড়ি আজি জগতর নাথ হরি নেবে দুঃখ ডাকুছন্তি বাহু তোଳି মনরে ডাকুছন্তি বাহু তোଳି মনরে ডাকুছন্তি বাহু তোଳି বজাও রে শঙ্খ ଜଳାଅ ପ୍ରଦୀପ ବଜାରେ ଶଙ୍ଖ ଜଳା ପ୍ରଦୀପ ହରି ବୋଲ ହୁଳହୁଳି ହରି ବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଆଜି ଜଗତର ନାଥ ହରି ନେବେ ଦୁଃଖ ଜଗତର ନାଥ କରିଲେ ଦୁଃଖ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାହୁ ତୋଳି ମନରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାହୁ ତୋଳି ମନରେ ସଜାଅ ଭୁବନ ହୃଦ ସିଂହାସନ ସଜାଅ ଭୁବନ ହୃଦ ସିଂହାସନ ମନ ମନ୍ଦିରକୁ କର ଆବାହନ ମନ ମନ୍ଦିରକୁ କର ବାହନ ଆଉ ବ୍ୟଥା ବେଦନାର କଥା ଦିଅରେ କହି ବ୍ୟଥା ବେଦନାର କଥା ଦିଅରେ କହି ତାକୁ ବ୍ୟଥା ବେଦନାର କଥା ଦିଅରେ କହି ବ୍ୟଥା ବେଦନାର କଥା ଦିଅରେ କହି ଆଉ ନୟନର ନିରେ ପାଦ ଦିଅରେ ଧୋଇ ନୟନର ନିରେ ପାଦ ଦିଅରେ ଧୋଇ ଦୁର୍ଲଭ ଏ ରୂପ ନେତ୍ର ଭରି ଦେଖ 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 ଆଉ ଦୁର୍ଲଭ ଏ ରୂପ ନେତ୍ର ଭରି ଦେଖ ଦୁର୍ଲଭ ଏ ରୂପ ନେତ୍ର ଭରି ଦେଖ ଆଉ କୋଟି କନ୍ଦର ପରୁ ବଳି ମନରେ କୋଟି କନ୍ଦର ପରୁ ବଳି ମନରେ ଦୁର୍ଲଭ ଏ ରୂପ ନେତ୍ର ଭରି ଦେଖ 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 ଆଉ ଦୁର୍ଲଭ ଏ ରୂପ ନେତ୍ର ଭରି ଦେଖ ଦୁର୍ଲଭ ଏ ରୂପ ନେତ୍ର ଭରି ଦେଖ କୋଟି କନ୍ଦର ପରୁ ବଳି ମନରେ କୋଟି କନ୍ଦର ପରୁ ବଳି ମନରେ କୋଟି କନ୍ଦର ପରୁ ବଳି ମନରେ କନ୍ଦର୍ପରୁ ଭଳି ଜାଗ ଯଜ୍ଞ ବ୍ରତ ପୂଜା ଆରାଧନା 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 ଯାହା ଲାଗି କରୁ କଠୋର ସାଧନା 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 ପ୍ରଭୁ ନିରାକାର ନରତନୁ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି ନିରାକାର ନରତନୁ ଧରି ଆସିଛ ପ୍ରଭୁ ନିରାକାର ନରତନୁ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି ନିରାକାର ନରତନୁ ଧରି ଆସିଛ ଆଉ ପାପି ତାପି ଧନୀ ମାନି ଜ୍ଞାନୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ପାପି ତାପି ଧନୀ ମାନି ଜ୍ଞାନୀ ଡାକୁଛ କୋଳେ ତୋଳିରେ ବେ କୁଳେ ଲଗାଇବେ କୋଳେ ତୋଳିଲେ ବେ କୁଳେ ଲଗାଇବେ ଦୟାଲ କୋଳେ ତୋଳିଲେ ବେ କୁଳେ ଲଗାଇବେ କୋଳେ ତୋଳିଲେ ବେ କୁଳେ ଲଗାଇବେ ଆଉ ଅଭୟ ଆସି ଚଢ଼ାଳି ମନରେ ଅଭୟ ଆସି ଚଢ଼ାଳି ମନରେ ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟା ମୁକତି ଲଭିଲା ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟା ମୁକତି ଲଭିଲା ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟା
মুকতি লভিলা ତାକୁ ସବରି ସୁମିଷ୍ଟ ଫଳ ଭୁଜାଇଲା ସବରି ସୁମିଷ୍ଟ ଫଳ ଭଞ୍ଜାଇଲା ଆଉ ବିଦୁର ଶାଗ ସୁଦାମା ଖୁଦ ଭଜା ନେଲେ ବିଦୁର ଶାଗ ସୁଦାମା ଖୁଦ ଭଜା ନେବେ ବିଦୁର ଶାଗ ସୁଦାମା ଖୁଦ ଭଜା ନେଲେ ବିଦୁର ଶାଗ ସୁଦାମା ଖୁଦ ଭଜା ନେବେ ଜଗାଇ ମାଧାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଧାରିଲେ ଜଗାଇ ମାଧାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଧାରି ତ୍ରିପୟର ଧୂଳି କୋଟି ତୀର୍ଥୁବଳି ତ୍ରିପୟର ଧୂଳେ କୋଟି ତୀର୍ଥୁବଳି ତ୍ରିପୟର ଧୂଳି କୋଟି ତୀର୍ଥୁବଳି ତ୍ରିପୟର ଧୂଳି କୋଟି ତୀର୍ଥୁବଳି ତ୍ରିପୟର ଧୂଳି କୋଟି ତୀର୍ଥୁବଳି ତ୍ରିପୟର ଧୂଳି କୋଟି ତୀର୍ଥୁବଳି ତାଙ୍କ ତ୍ରିପୟର ଧୂଳି କୋଟି ତୀର୍ଥୁବଳି ତ୍ରିପୟର ଧୂଳେ କୋଟି ତୀର୍ଥୁବଳି ସେଇ ଧୂଳି ଅଙ୍ଗେ ହୁଆ ବଳି ମନରେ ଧୂଳି ଅଙ୍ଗେ ହୁଆ ବଳି ମନରେ ତ୍ରିପୟର ଧୂଳି କୋଟି ତୀର୍ଥୁବଳି ତ୍ରିପୟର ଧୂଳି କୋଟି ତୀର୍ଥୁବଳି ତ୍ରିପୟର ଧୂଳି କୋଟି ତୀର୍ଥୁବଳି ତ୍ରିପୟର ଧୂଳି କୋଟି ତୀର୍ଥୁବଳି ତ୍ରିପୟର ଧୂଳି ତ୍ରିପୟର ଧୂଳି କୋଟି ତୀର୍ଥୁବଳି 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 ଆଉ ତ୍ରିପୟର ଧୂଳି କୋଟି ତୀର୍ଥୁବଳି ତ୍ରିପୟର ଧୂଳି କୋଟି ତୀର୍ଥୁବଳି ଏଇ ଧୂଳି ଅଙ୍ଗେ ହୁଅ ବଳି ମନରେ ଧୂଳି ଅଙ୍ଗେ ହୁଅ ବଳି ମନରେ ଧୂଳି ଅଙ୍ଗେ ହୁଅ ବଳି ମନରେ ଧୂଳି ଅଙ୍ଗେ ହୁଅ ବଳି ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা ওরে ওরে আমার সবার সাথী ওরে ওরে আমার সবার সাথী তুমি সব সাড়াতে দেও সাড়া হয়ে আছি আমি হারা তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা
আমি হারা তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। আমি বুঝিতে পারি কইতে নারী গো এ কথা আজ প্রমাণিত হয়েছি ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ କଥାରେ ଏକମତ ହେବେ। ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ କିଛି ରୋଗରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସତରେ ଏ କ'ଣ ପରମ ପୁରୁଷ ଯାହାକୁ ଏତେ ରୋଗ ହେଉଛି, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି, ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ କ'ଣ ପରମ ପୁରୁଷ ହୋଇପାରନ୍ତି? ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ କଡ଼ ଲେଉଟେଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ହାତରେ ସପୋର୍ଟ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, যেই রাম সেই কৃষ্ণ আর একই দেহে রামকৃষ্ণ, এখনও সন্দেহ নরেন নরেন রে, এখনও সন্দেহ। যাহা সেদিন ভগবান কৃষ্ণ কহিলে, বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন, তান্যহং বেদ সর্বাণি নতং বেত্ত পরন্তপঃ। সেই কথাকে বোধে দোহরাইলে শ্রীরামকৃষ্ণ দেব যে কেতে কেতে জন্মরে ମୁଁ ଆସିଛି ଆଉ ତୁମମାନେ ଆସିଛ, ସେ ସମ୍ପର୍କଟା ମୋ ସ୍ମୃତିପଟରେ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ, ତୁମମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଅତଏବ ଆଜି ମା ଭଗବତୀର এই শুভ জন্মবাসর কেতে জীবনীয় কেতে প্রাণস্পর্শী তা আপনার সমস্তে হৃদয় ভরি অনুভব কলে। শিল্পীমানଙ୍କର অত্যন্ত ভাবপূর্ণ প্রাণস্পর্শী পরিবেশন, তা সহিত মৃদঙ্গর তাଳେ 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 ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ଦନ ଏବଂ ତା ସହିତ ଝାଞ୍ଜ ଗିନି ଆପଣମାନଙ୍କର ତାଳି ଏବଂ ଆୱାଜର ଅନୁରଣନ ଏଭଳି ଜୀବନୀୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବୁଝିତେ ପାରି କଇତେ ନାରୀ ଗୋ, এই অবস্থা সৃষ্টি হয়নি। তো মোর বন্ধু আমি গোটিয়ে ডিপার্টমেন্টরে বেশ দীর্ঘ বর্ষ কাম করছু। শ্রীযুক্ত প্রকাশ কুমার সাহু তাঙ্কর বলিষ্ঠ ইষ্টপ্রাণতাকে মু অনেক দিন ধরি সামনা করছি। যেতবেলে যে কথা হেলে বি তা ভিতরে ইষ্টঙ্কর প্রতি তাঙ্কর আগ্রহ আবেগ এবং নিষ্ঠাটা ফুটিকি বাহারে। আর তাঙ্করি সুপুত্র শ্রদ্ধেয় ভুবন, তার প্রথমা কন্যা মা ভাস্বতী এবং বাপা ভুবন মোহন, এই উভয়ঙ্কর আকুল ব্যাকুল প্রার্থনা ক্রমে মা ভগবতীঙ্কর আবির্ভাব। জনে নিষ্ঠাপর সৎসঙ্গী পাখে
এই ଭଗବତୀ ଆସିବାଟା କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହଁ। ଏମିତି ବହୁ ଆତ୍ମା ଇଥର ଜଗତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଏବଂ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବିକଳ ହେଉଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ସେ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନୀମୂଳକ ଯୋଜନା ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ସୁସ୍ନି ସମାଚାର ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନୀ ଅମୀୟ ଭାବାଦର୍ଶ ପରିବେଷଣ କଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯେ ଐକାନ୍ତିକ ନିଷ୍ଠା ଭିତରେ ଦେଇ ଏ ପଞ୍ଚ ମହାନୀତିକୁ ଆଧାର କରି ଜୀବନରେ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରାୟଣ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ହିଁ ରତ୍ନଗର୍ଭ ହୁଏ, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ଏଇଭଳି ମହାନ ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଗମନ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାହା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା। ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମବେତ ହେଇଛୁ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପୁଣି ଦିନ ସମୟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସମାବେଶ ଆଶା କରାଯାଏ ନା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭୁବନର ଆପ୍ରାଣତା ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆଧାର କରି ସୁଦୂର କଟକରୁ ଏବଂ କୁଆଖିଆ ଯାଜପୁରରୁ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଆସି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଯେମିତି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଷଣ କଲେ, ତାହା ବଖାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ। ଛୋଟିଆ ପିଲା ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ବୟସ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୈଶବ, ଆଉ ବାଲ୍ୟ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଖେଳାଖେଳି କରୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୟସପ୍ରାପ୍ତ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ମଣିଷ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେଇ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧା ଛୋଟିଆ ପିଲାଟି ଯିଏ ଡିଆଁ ଡୁଇଁ କରୁଥିଲା ଧୂଳି ଧୂସରି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲମ୍ବ ହୋଇକି ପଡ଼ିଗଲେ। ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି ଉଠିଲା ପରେ ସେ ବାଳକ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି କହିଲେ, ମଶାଇ আপনি কাকে প্রণাম করলেন? আপনি কাকে প্রণাম করলেন? আপনি আমাকে প্রণাম করেনি, আপনি তাকে প্রণাম করলেন যার রক্ত আমার মধ্যে প্রবাহিত। আপনি তাকে প্রণাম করলেন যার রক্ত আমার মধ্যে প্রবাহিত। ଆଉ ସେ ଚପଳ ବଳକ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଏ ଯୁଗର ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ ବାବୁ। ଏବଂ ସେ ଯାହାଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସୂଚନା ପାଇଗଲେ। আপনি তাকেই প্রণাম করলেন। অতএব সেই পরম পুরুষ শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জীবনের ইষ্ট আদর্শ গুরুଙ୍କୁ ଆପଣ প্রণাম কলে ଯାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ। খুব ରେୟାର ସେ ନିଜେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଅନେକବାର ରୋଗୀଟି ଡାକ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ବି ରୋଗ ଉପଶମ ହେଉନାହିଁ, ବିକଳ ହୋଇକି ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି ଅବିନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଛି। ଆଉ ଅବିନ ବାବୁ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଆଣିକରି କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଖାଇକି ଭଲ ହେଇଛି। ବେଶ କିଛି ବର୍ଷ ଗଡ଼ିଯାଇଛି। ଡାକ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁରବାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଡ଼ିରେ ଅବିନ ବାବୁ ଆଗରେ, ପଛରେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ଅବିନ ବାବୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଡାକ୍ତର ଦା এখনও তার লীলা চলে, এখনও তার লীলা চলে। অতএব কথা কেবে ঘটিଥିଲା ତାକୁ ସଙ୍ଗତି କରନ୍ତୁ। ସେ କିଏ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି? ପରମ ପୂଜନୀୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ 100 ଦିନର ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗର ସେକ୍ରେଟାରୀ କାର୍ତ୍ତିକ ଦା परम पूज्यवासी दादा को निवेदन कर आगे आज के बाबाई 100 दिनर प्रोग्राम में बेरिए तो श्री श्री दादा को ले कार्तिक दा अपनी की बोलें खे जाच्छे खे बेरिए अपना के बोलते हबे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र तार लोकसंग्रह अभियाने बेरिए बोलें एटा बोलें तो कार्तिक दा आउ थे कहले देखीगले कि अभूतपूर्व लीला करगले 100 दिन धरिकी आमि परिचय से दियंते श्री श्री ठाकुर बसचंदी पाखरे एभली भक्त पार्षद बसचंदी हठात जड़े वयोवृद्ध सन्यासी जहाँ बॉडी रे किछि नाही ओनली स्केलेटन एवं विराट मुंड मुंड माने मुंडरे जो बकल बकल जटा जटा एते बड़ होइछि से जटा लंबी पूरा रास्ता रे घोषाड़ी घोषाड़ी जाउछि सन्यासी जनक आसिक तुरंत ठाकुर सामना को जावाई उद्यत हेले जब भक्त पार्षद मैंने अटकेले रुहतु रुहतु कौन हठात छाड़देवा कौन पचारे कौन कहे तो श्री श्री ठाकुर नजर पड़ा पर इशारा देले छाड़ी दियो एवं से वयोवृद्ध सन्यासी विराट जटा धरी सामना को माड़गले एवं आंठू माड़े लील डाउन होकरी श्री श्री ठाकुर श्री नयन को एकात्म हो निर्निवेशन चाहि रहिले चारि आखि मिलन हो गला एवं खाली चाहिए टप 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 लुह गड़ा दुई आखि सन्यासी दुई आखिरू बेस किसी समय निस्तब्ध परिवेश समस्ते बाकरुद्ध ये कौन घटुची किए ये महाशय ठाकुर को देखी चली आखिर लुह गड़ी चली बेस प्रणाम कले उठिक पड़ेले सांगे सांगे श्री ठाकुर ननीदा कहले ननी ए उनार टांगार भड़ाटा दिया तो टांगारे आसते देवघरी टांगा जो देवघरी जा घोड़ा गाड़ी को टांगा कहती
ତ ନନିନ୍ଦା ଫଟକିନ୍ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲାକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଟାଙ୍ଗାରେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ପକେଟରୁ ପଇସା କାଢ଼ି ଟାଙ୍ଗାବାଲାକୁ ଧରିଗଲାକୁ ସେ ବାରଣ କଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା এপনি কি করছেন সারা জীবন ধরে এই হিমালয়ের পাদদেশে কুচ্ছ সাধনার মধ্যে আমি যাকে 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 উপাসনা করেছিলাম আপনারা তাকে পেয়েছেন আর পেয়েই আপনারা সব ভগবান হয়ে গেছেন আর আমার জন্য টাঙ্গা ভাড়া দিতে হবে আপনাকে দয়া করে আপনি দেন না ইয়ে হচ্ছে সম্যক সূচনা সে সন্ন্যাসীঙ্কর শ্রী ঠাকুর সম্পর্কে ভক্ত মানে ছাড়িলেনি ঠাকুরଙ୍କୁ পচারে ঠাকুর তো এতে বড় শূন্যবাণী দিব্য সূচনা পাই আপনার পাখু আসলে দেখিলে দর্শন কলে কান্দিলে ভাব গদগদ হেলে কাହିଁ দীক্ষা তো নেলেনি মন্ত্র নেলেনি শ্রী ঠাকুরটে গম্ভীর ভাবে কহিলে এই ওনার এই জন্মে শুধু দর্শনের যোগ আর সতনাম নিতে হলে আর পরম পুরস্কার গ্রহণ করতে হলে আবার কতবার আসতে হবে আবার কতবার আসতে হবে নিজকে টিকে পরখি নেওয়া এই কথা আধারে যে আমি কেতে জন্ম কি প্রকার সাধনা করি করি আজ পরম পুরুষଙ୍କୁ পাইছু যে ଯେଉଁ ଅବକାଶରେ ପାଉନା କାହିଁକି ଆସନ୍ତୁ ନା ବଳିଷ୍ଠ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏ ଭାବାଦର୍ଶ ସହିତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଚରିତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଯେଉଁ କଥା ଭିତରେ ଦେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ ଦେଉ ଚାଲିଚଳନ ଭିତରେ ଦେଇ ପରିବେଶ ମୁଖରିତ ହେବ ଇଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପ୍ରାଣ ହେବ ସେଇଭଳି ମଣିଷ ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ ବାହାରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛ ବିରାଟ ମନ୍ଦିର ବିରାଟ ଉତ୍ସବ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି ଏସବୁ ବାହିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିକି ବୁଲୁଛ ଭିତରକୁ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲୀଳା କରୁଛି ନହେଲେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଏତେ ଆବେଦନ ନିବେଦନ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ନ୍ତା ସେଦିନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ନିଜେ ମୁଁ ବସିଥିଲି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ନାଟମଣ୍ଡପରେ କହିଲେ ଯେଉଁ ନିବେଦନ ହେଉଛି ଭିତରକୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବା ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୀବିତ ରଖିପାରିବା ଇଏ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ এই নিবেদনের আবশ্যকতা পড়ব না আসন্তু সমস্ত অন্তর্মুখী হওয়া পরিশেষে মা ভগবতী তার পঞ্চমহাজীবন এবং যে অষ্ট বৈশিষ্ট্য নেই সে আসিছি সে সবুকিছি সফল হয়ে উঠু সার্থক হয়ে উঠু তাঁর পাখে নিবেদিত হয়ে উঠু সে মনীষটি এবং তার মা বাপা মা ভাস্বতী এবং ভুবন বাবু তাঁর জেজেবাবা প্রকাশ ভাই তাঁর ধর্মপত্নী পরিবার পরিবেশ সমস্তে সেই কন্যা সন্তানকু ইষ্টমুখর করে তোলতু তার জীবন প্রবাহকু এই প্রার্থনা করা সহিত আপনার সমস্ত সুদীর্ঘ নিরাময় জীবন প্রার্থনা করছি আমার গহণরে অনেক জনে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যা আমি সমস্তে জাঁচু খালি আমি নুহ সারা ওড়িশার ঘরে ঘরে সে পরিচিত গবেষণাত্মক ভাবে লজিকালি যে ঠাকুর ভাবাদর্শকু পুরা যুগোপযোগী করি প্রেজেন্ট করতে যা গ্রহণ করা মানিবা শুণবা ছড়া দ্বিতীয় বাট মଣିষ ভাবিপারে না সেইভাবে জনে বিজ্ঞ পুরুষ আম পাখে অনেক সম্মানীয় আমার সমস্ত সম্মানীয় যতীন্দ্রনাথ পতি ভাই আমি তাকে আহ্বান করা সে পরবর্তী যেত সময় রহিলা আজির প্রসঙ্গক নেই আলোচনা করা জয় গুরু যৎস্মরণম যৎকীর্তিতম যদীক্ষণম যদর্হণম যৎশ্রবণং লোকস্য সদ্য বিধুনোতি কলমসং ওং তস্मै শুভশ্রবসে নমো নমঃ পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর পরমারাধ্যা শ্রী শ্রী বড়মা পরম পূজ্যপাত শ্রী শ্রী বড়দা পরম পূজ্যপাত শ্রী শ্রী আচার্য দেবঙ্কর আতুল চরণরে মোর কোটি কোটি বিনম্র প্রণাম আজির এই দিবা সৎসঙ্গর সম্মানাস্পদ সংযোজক সৎসঙ্গরে সমবেত শ্রী শ্রী ঠাকুরঙ্কর পবিত্র পাঞ্জাপ্রাপ্ত সম্মানাস্পদ কর্মীবৃন্দ সদ্য গুরুভ্রাত মণ্ডলী ভক্তিমতী মাতৃমণ্ডলী সুধী সজ্জন বৃন্দ সমস্ত উদ্দেশ্যে মোর বিনম্র রায় এবং জয়গুরু জ্ঞাপন করুছি সৎসঙ্গর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংযোজক হরিভাইঙ্ক মাধ্যমে আমি অবগত হেলে একান্ত ইষ্টপ্রাণ সম্মানাস্পদ প্রকাশ ভাই তাঁকর ধর্মপত্নী ভক্তিমতী চন্দ্রমণিমা তাঁকর পৌত্রী এবং তাঁকর সুপুত্র ভুবন পুত্রবধূ ভাস্বতী তাঁক দাম্পত্য জীবন মাধ্যমে আবির্ভূতা কন্যা সন্তান ভগবতী দিব্যাংশী তার জন্মর 1 বর্ষ অতিক্রান্ত এবং সেই উদ্দেশ্যে আজ সৎসঙ্গ আয়োজন করেছেন সেই ভগবতী পাই প্রার্থনা সে সুস্থ সুদীর্ঘ ইষ্টিপুত নিরাময় জীবন যাপন করু তার অজা আমার সম্মান প্রকাশ ভাই আই ভারতী মা তার মামু প্রদীপ সমস্তে উপস্থিত অনেক এবং শ্রদ্ধা ভক্তি এই সৎসঙ্গর আয়োজন করেছেন ভগবতীর সুস্থ সুদীর্ঘ নিরাময় জীবন কামনা করা সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ ভাই তাঙ্ক সপরিবার সপরিবেশ উপস্থিত সমস্তঙ্কর সপরিবার সপরিবেশ সুস্থ সুদীর্ঘ ইষ্টিপুত নিরাময় জীবন কামনা করি পরম দয়ালঙ্কর আতুল চরণরে কোটি কোটি প্রণাম জনাউছি আমি সমস্তে যা কহিলে সংযোজক মা সে হরিভাই এক দুর্লভ সৌভাগ্যর অধিকারী সে অনাদির আদি গোবিন্দ যে সর্বকারণ কারণ যে
ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଯେ ଆମେ ଏଇ ସଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ଏତେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମର। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ଜିନି ଜିନି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଯାହା ବିନା କୋନ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନହ। ସେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା କାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏକ ହିଁ ବହୁରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିସୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଭାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିଜେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ସଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ। ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏବଂ ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଚରଣାଶ୍ରିତ, ତାଙ୍କର ସତନାମ ପ୍ରାପ୍ତ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବାଦର୍ଶର ନିର୍ଯାସ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନାଦିରାଦି ଗୋବିନ୍ଦ ମାନୁଷୀ ତନୁରେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ହେବେ, ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ହେବେ, ସଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବେ, ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, ସଦାଚାରଟାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପରିପାଳନ କରିବେ। କାରଣ ଉଚ୍ଚମୁଖୀ ନହେଲେ, ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ନହେଲେ ସମସ୍ତ ତଥାକଥିତ ପ୍ରାପ୍ତି, ତୋର ଶିକ୍ଷା, ତୋର ଜାଗତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଏ সব বিফলতাକୁ বিধ্বস্তিକୁ নিমন্ত্রণ করে। উচ্চ বিমুখ পুরুষ মেয়ে প্রবৃত্তিমুখী হয় হয়, সত্যাচর্যা শিষ্ট তালে হয় না কবু নষ্ট পায়। সেই পুরুষ নারী তথাকথ শিক্ষা থাইপারে, বিরাট অট্টালিকা থাইপারে, প্রতিষ্ঠা থাইপারে, যার জীবনের ইষ্ট নাহান্তি, ঈশ্বর নাহান্তি, জীবনের কেন্দ্রে যার প্রিয় পরম নাহান্তি, সেমানে প্রবৃত্তির উপাসনা করিবে। আউ সত্যাচর্যা হুয়ে না, এমানে সমস্তে বিধ্বস্তিକୁ নিমন্ত্রণ করନ୍ତି। তেণু সর্বপ্রথম কথা হচ্ছে মଣିষ উচ্চমুখী হব, তত্ত্বপা হব, তন্নিষ্ঠ হব, তাঙ্কর নাম ধ্যান করিব, তাঙ্ক সাধন ভজন করিব, তাঙ্কর প্রীতিকর্ম করিব। যুগে যুগে তଳେ সে আসନ୍ତି, তাঙ্কর গোটিଏ আহ্বান মଣିষ তাঙ্কু ভাল পাউ, তাঙ্কর প্রীতিকর্ম করু। সে মଣିষর জেলস লভর, ईश्वर प्रकृति उच्च प्रकृति मूक भाषार आचार्य विभूति रे कहती तुम्हें मोते नहीं समस्त को भल पाओ, समस्त अनुचर्या कर, मोते छाड़ी क्या भल पाओ ना। जमती प्रेमिक व प्रेमिका ईर्षा परायण, प्रिय परम भी ईर्षा परायण, से चाहती मनीष तांकु फास्ट एंड फॉरमोस्ट करू, ता नहेले तांकु बाद दे जहाँ भल पाइब। से भल पचर अहंकार थाए, प्रवृत्तिर जोड़ा थाए, प्रवृत्तिर दगाबाजी थाए, मनीष बहुमात्रा वंचित हुए। ईश्वर को मुख्य करी मनीष सबु कर्म ठीक ठीक संपादन करि पारे। श्री ठाकुर कहते वन मे हैव डिफरेंट रोल्स इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ बट ऑल मस्ट लीड टू द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द आइडियल। जीवन रे केते भूमिका रे मनीष अभिनय करे, पिता माता स्वामी स्त्री संतान संतति कर्मक्षेत्र रे एक कर्मी विभिन्न भूमिका रे अभिनय करुछि। बट ऑल रोल्स मस्ट लीड टू द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द आइडियल। जो क्षेत्र में ईश्वर प्रतिष्ठा नहला ताही दुर्गति को आमंत्रण कर। प्रथम कथा होची ए सदीक्षार व्यापक प्रचार प्रसार समति इष्टमुखी हे। श्री श्री आचार्य देव पूज्य अबिंदा जो अहम देइचंती, श्री श्री ठाकुर कथा श्री श्री बड़दा दादा चाहूले खाली व्यापक दीक्षा नुहे, ए दीक्षा परवर्ष में देखा जजन जाजन इष्टभूति सदाचार पालन करुँच कि नहीं, समते इष्टमुखी चलुंट कि नहीं, प्रति परिवार दंपति देवदंपति होउचंती कि नहीं, ए सब दायित्व आमर, अनेक शिथिलता आमर एवं ये शिथिलतार प्रायश्चित होउची ए डीपी वार्क। इते दीक्षा है, इते लोक विच्युत हो गले एवं सेथिपाई आज डीपी वार्क आह्वान। समते ईश्वरमुखी हे, इष्टमुखी हे। पूज्य अबिंदा कहले देखिबु जा जो माने दीक्षा नहीं इष्टभूति करूना आउ प्रभुंक पथरे नहांती, केते प्रकार समस्या ए तथाकथ बहु प्राप्ति भीतर अप्राप्ति। तुम्हें जाओ दरद दियो, श्रम दियो, समय दियो, अर्थ दियो, ईश्वरमुखी करी तोल। एवं प्रथम आह्वान पुरुषोत्तमकर समते ईश्वरमुखी हे। श्रीरामकृष्ण परमहंस चित्कार करी कहते किए केउठ रहीगला आसरे आउ समय नाही, जुगे जुगे से आसती, से मनीष को भल पाती, मनीष ईश्वरमुखी। द्वितीय कथाटी होउची जो उद्देश्य आज सत्संग। श्री ठाकुर कहते जे दंपति सब देवदंपति हेबे, एभली संतान संतति मान को जन्म देवे जो माने परिवार आउ परिवेशर आसेट हेबे। राष्ट्र पूजार अर्घ्य जानिस सुजनेर सुसंतान आपद जर्जरित देश जा होते पाए परित्राण। राष्ट्र पूजार अर्घ्य होउची सुदंपति हो, एभली संतान संतति को जन्म दियो जो माने आपद जर्जरित देश को परित्राणर मार्ग देखेबे। ए दायित्व ठाकुर देइचंती सत्संगी मान को ऊपर। श्री ठाकुर कहले आमर भगवती दिव्यांशी तार आज प्रथम जन्मर प्रथम वर्ष अतिक्रांत होइछि। श्री ठाकुर कहले सुसंतानटी को जन्म देवा आगरु से मार गर्भरे स्थान पाइबा पूर्वर कथा भाविबाकु हुए। विवाहटा वैधी विवाह हवा एकांत दरकार। श्री ठाकुर कहते तुम्हें अर्थ राजनीति क्षेत्र में
ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ଆଣନା କାହିଁକି ଯଦି ବିବାହ ସଂସ୍କାରକୁ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ କର ବୈଧି ବ୍ୟଭିଚାର ତାର ପୈଶାଚିକ ଆକ୍ରମଣରେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଃଶେଷ କରିଦେବ। ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଯେମନଇ ହୋକ୍ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଯେଭଳି ହେଉ ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ ଯଦି ଯୌନ ବ୍ୟାପାର ଶୁଦ୍ଧ ନ ହୁଏ ବିବାହଟା ବୈଧି ବିବାହ ନ ହୁଏ ସମସ୍ତେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପଥରେ ଯିବେ। এই বৈধি বিবাহটা দরকার পুরুষ যেমতি নারী অপেক্ষা সবুতিরে স্বাস্থ্যরে শিক্ষারে গুণরে চরিত্রে বংশরে বর্ণরে যেমতি উৎকৃষ্ট হইথিব তাকে সে দেবতা জ্ঞানরে পূজা করিব আউ স্বামীকে দেবতা জ্ঞানরে পূজা করি শাশুঘরকু তীর্থক্ষেত্র ভাবে শাশু শ্বশুর দেবর ননন্দ তার মনোজ্ঞ সেবারে সমস্ত তৃপ্ত করিয়া চেষ্টা করে এইভাবে দেবদম্পতি যে তাঙ্ক দাম্পত্য জীবন প্রচ্ছদপটে থাকে ইষ্টচর্যা কৃষ্টিচর্যা ধর্মচর্যা সে তার সমগ্র মন নেই স্বামীকে তৃপ্ত করিয়া চেষ্টা করে। শ্রী ঠাকুর কলে সতী নারী যে তার সতীত্বর তিনটা আসপেক্ট আছে শারীরিক মানসিক ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ এই ତିନିଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ଯାଇ ସତୀତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରने ପଚାରିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତୀତ୍ୱ କ'ଣ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତୀତ୍ୱ ମାନେ ସେ ନାରୀକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକାର କରି ବସିଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କିଭଳି ଶୁଭ ହେବ ସେ ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଏ ତାର ପୃଥକ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ପୃଥକ ମତ ନାହିଁ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତୀତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନା ଯେ ନାରୀ ସତୀସାଧ୍ୱୀ ନାରୀ ସେ ନିରନ୍ତର ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସେଠି କିଛି ଡେଭିଏସନ୍ ନାହିଁ ସେଠି ଆଟେନସନ୍ କେବେ ବ୍ରେକ୍ କରେ ନା କିଛି ଆଭର୍ସନ୍ ନାହିଁ ଟେନାସିଟି ଅଛି ନିରନ୍ତର ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତୀତ୍ୱ। ମାନସ ସତୀତ୍ୱ କ'ଣ ମାନସିକ ସତୀତ୍ୱ ହେଉଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ କେମିତି ସ୍ୱାମୀ ତୃପ୍ତ ହେବେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କିଛି କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଭାବେ ଧେତେରି ଏଥିରେ ମୋର କି ଲାଭ ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯାହା ସେବାରେ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ କି ଆନନ୍ଦ ତାର ଗୋଟାଏ ଚୌକସ ଦୃଷ୍ଟି ୱାଇଜଲି କନସସ୍ ତାର ଝଗଡ଼ାଝାଟି ତାର ମୁଖ ବିକୃତି ସବୁ ତାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରି ଚେଷ୍ଟା କରେ ହୁଏତ ସ୍ୱାମୀ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ତା ଉପରେ ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ ତଥାପି ସନ୍ତ୍ରାସ ଥାଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କାଳେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ହେବ ଏକ ମହାନ ସାଧନା ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ମାନସିକ ସତୀତ୍ୱ। ଆଉ ସବୁଠୁ ତଳ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଶାରୀରିକ ସତୀତ୍ୱ ଫିଜିକାଲ ଚେଷ୍ଟିଟି କହିଲେ आध्यात्मिक सतीत्व को बाद दे एकांत इष्टनिष्ठा को बाद दे मान सतीत्व को बाद दे ए तथाकथित शारीरिक सतीत्व कागज पैसा यार किसी मूल्य नहीं ए तीनटा सतीत्व कंप्लीट हेले এই সতী নারী যে ঠাকুর তার গ্ল্যান্ড রু এভাবে সিক্রিয়েসন হুয়ে যেটা গর্ভরে সন্তান যেতবে স্থান পায় এক তপস্যা ভিতরু पति पत्नी को संतान को आवाहन करती एवं यही बड़े जितेबाला सती नारीटीए एकांत भाव इष्टप्राण से वैधि मिलन भितर संतान गर्भरे स्थान पाए तार ग्लैंड रू एभली सिक्रिएसन हुए दाता को सबरे परिपुष्ट करे एतबे से जन्म निए एभली संस्कार जन्म निए से पितृभक्त हुए मातृभक्त हुए सुविनायित हुए दक्ष हुए यज्ञ हुए सुनियंत्रित हुए से लक्ष लोकर क्षुधार अन्न तृष्णार जल तांको चिंता चेतनार मणिमाणिक बोले गोटे चाणक्य गोटे रवि ठाकुर रे गोटे हनुमान रे गोटे विवेकानंद रे गोटे सीता सावित्री तृप्ति नहीं मु चाहे घरे घरे बाल गोपाल आंठेक बुलिबे सीता सावित्री भली झील मैंने घरे घरे जन्म नेबे एवं ये उद्देश्य सार्थक हम जदि आमे समस्त जो माने धरीचे प्रिय परम को निष्ठार निर्देश को पालन करिबा। शर्मा माँ बेली भक्तिमती माटीए ठाकुर को आसी प्रणाम कला ठाकुर नित्य सेविका शिशि बड़ माँ एकांत श्रद्धा भाजन शर्मा माँ कहला मोर झील मुनकु 10-11 वर्ष है से आपण को दिने भल रांधिकी खाइबा दब कौच ना खूब भल कथा ताकू कहबू मु कहबी कौ दिन मत रांधिकी दब जे गोटाए कथा शुण ये जे तोर झील मुनकु तुम्हें सब गृहिणी राणी कौन पाठ स्कूल रे पढ़ुची बड़ कथा नुहे तुमठू भक्ति शिखिब निष्ठा शिखिब सदाचार शिखिब नियमित नाम ध्यान करिब प्रार्थना करिब गुरुजन को प्रति भक्ति श्रद्धा शिखिब आउ देख तुम्हें सब जो माने गृहिणी राणी तुम अभिज्ञतार से अनेक कथा शिखिब ताहा ही होची प्रकृत शिक्षा एतबेले से गुरु को काय मन वाक्य मानिब तुम्हें तुम गुरुजन को भक्ति करिब ताकू देखि से गुरुजन को भक्ति करिब तू प्रार्थना करिब नाम ध्यान करिब यही सब मूल कथा निष्ठा निशा अभ्यास व्यवहार प्रत्यय आउ आकु बाद दे नाच गीत पाठ पढ़ा डिग्री डिप्लोमा ए तो फुटकीर व्यापार शुण मूल कथा ताकू इष्ट प्राण करी तोलिबु दी प्रकार ठाकुर कहले ए तथाकथित पुस्तक लब्ध शिक्षा शिक्षा ही नुहे
एकु लिटरेशन कहते लिटरेशन मेक्स द कॉम्प्लेक्सेस फैसिलिटेटेड व्हेयर एज एजुकेशन एनलाइटन्स द होल बीइंग हेंस इट्स इंडेक्स हैबिट एंड बिहेवियर ग्लोज ऑन इन ए सोनोरस राइम। ए तथाकथित पुस्तक लब्ध शिक्षा कौन करे मनीष यदि इष्ट न थाए ताको अधिक प्रमत्त करी तोले प्रवृत्ति प्रेरण करी तोले तार शिक्षा विद्या बुद्धि सब सत्ताघाती हुए। लिटरेशन मेक्स द कॉम्प्लेक्सेस फैसिलिटेटेड तेणु जो बापमा चतुर से माने निजे परम पिता को धरती पिला मानकु इष्टमुखी करती ता ना तथाकथित विद्या दुर्नीति कौन गाँव कृषक श्रमिक करुच्ची यही तथाकथित शिक्षित लोक कारण लिटरेशन कौन करुच्ची कॉम्प्लेक्स को फैसिलिटेट करदेला किंतु ताको नियंत्रित करा नहीं। एडुकेशन कौन करे गुरु को दीक्षा नहीं जो मनीष नाम ध्यान करे साधन भजन करे तार शिक्षा विद्या सब प्रोपेंसिटी सब आटीट्यूड गुड़ाक सत्तामुखी हुए। हैबिट एंड बिहेवियर ग्लोज ऑन इन ए सोनोरस राइम तार अभ्यास चरित्र सबू प्राणवंत हुए रसवंत हुए। श्री ठाकुर कहले बुझिलु ना शर्मा माँ कहते तोर झील को ये इष्ट प्राण कर श्री बरदा गोटे गोटे भाईटी आसी प्रणाम कला कहले तोर केतोटी पुओ झील किए ना मोर 5टी झील ना बाह एमान को इष्ट प्राण कर तोड़ एमाने सदाचार प्राण हे जो घर को जीवे सगल घर प्रत्येक झील हूँ आदिशक्तिर अंश आमर कहते संयोजक महाशय कहले एमाने लक्ष्मी सरस्वती यही मानक तपस्या सूचि परिष्कार परिच्छन्नतार सहनशीलतार धैर्य निष्ठार त्यागरे नाममयतार ध्यानशीलतार प्रति संसार स्वर्ग हो जाए घरे घरे देव सन्तान मैंने जन्म नियंती सबू निर्भर करे माँ मान द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड जो हाथ पिला को दोली झुलाए देश को शासन करे। श्री ठाकुर कहते ये माँ मान दायित्व हूँ बहुत बेसी मार लोड़ा रणताचुर्य संततिर रक्षणारे उच्छारिणी ऊर्जनारे फुटे तोड़ा वर्धनारे माँ केमितिया विरंगना पिला को केमती बढ़ेला नेपोलियन चित्कार करी कहते गिव मी ए फ्यू गुड मदर्स आई विल गिव ए गुड फ्रांस मत के भल माँ दियो मु तुमको गोटाए भल फ्रांस देवी। आम जो मैंने प्रिय परम को धरीचे निष्ठारे नाम ध्यान करवा साधन भजन करवा आज डीपी वर्क आह्वान दि जाइए प्रति सत्संग गला फटे कहवा माँ माने भाई माने निज कर्म क्षेत्र परिवार परिवेश भितर इष्ट संचारण करवा परिवेश को इष्टमुख कारण मैक्रोकोजम सहित आम मैक्रोकोजम ओतप्रोत जड़ित जिते परिवेश इष्टमुखी हम उच्छमुखी हम आम जीवन को ट्रमेंडस उपभोग करवा यही परिवेश डीपी वर्क जाजन ये डीपी वर्क हूँ परिवेशर इष्टानुक सेवा एवं आम निज कर्म क्षेत्र में प्रभु को कायमन वाक्य धरवा सबूर ऊर्ध्वे प्रिय परम को रखा कारण एनी एडुकेशन एनी क्वालिटी एनी लर्निंग any fame that does not fulfill beloved the Lord with meaningful progressive adjustment is a fascinating harlot that deviates the people to ducks with an enchanting hoax। तोर शिक्षा तोर तथाकथित प्राप्ति तोर प्रतिष्ठा जहाँ प्रिय परम को प्रतिष्ठा न करे सब गोटाए मनमुग्धकारिणी बारांगना जहाँ मनीष को नर्क आड़ को नहीं जाए आसतु तांको ही मुख्य करी चलिबा आमर विद्या बुद्धि सब तांको सेवारे लागो सपरिवेश सार्थक उठिबा वंदे पुरुषोत्तम। समस्यार समाधाने परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर सहस्र सहस्र छड़ा बा गीतिबाणी मध्यरु कतिपय गीतिबाणी स्वर माध्यम परम पूज्यपाद श्री श्री बरदांकर प्रत्यक्ष निर्देशन संयोजित होइअछि। सेथिमध्यरु विषय संतान चर्चा। नारी ठारू जन्मे जाति थिले जातक तेबे तो जाति स्वामी ठिजार जे परिरति स्वामी ठिजार जे परिरति संतान पाए से परिमति नारी ठारू जन्मे जाति थिले जातक तेबे तो जाति थिले जातक तेबे तो जाति स्वामी ठिजार जे परिरति स्वामी ठिजार जे परिरति संतान पाए से परिमति नारी ठारू जन्मे जाति नारी ठारू जन्मे जाति नारी ठारू जन्मे जाति
नारी ठारू जन्मे जाति दरती कथार समय ठारू करी कराई तू जा शिखाइबु सेठी पिलार होइब मूल बुझी न चलिले पस्ताइबु दरती कथार समय ठारू करी कराई तू जा शिखाइबु सेठी पिलार होइब मूल बुझी न चलिले पस्ताइबु धरिबा करिबा कहिबा भितरे जेउठी शुभ पाइबु देखि धरिबा करिबा कहिबा भितरे जेउठी शुभ पाइबु देखि सेही प्रकारे आग्रहे तार सेही प्रकारे आग्रहे तार उस्काई देबु जीवन गति नारी ठारू जन्मे जाति नारी ठारू जन्मे जाति नारी ठारू जन्मे जाति नारी ठारू जन्मे जाति स्वामी स्त्री झगड़ा करे पिला पिली देखे स्वामी स्त्री झगड़ा करे पिला पिली देखे सर्वनाशर सदर द्वारे पिला मानंकु रखे स्वामी स्त्री झगड़ा करे पिला पिली देखे सर्वनाशर सदर द्वारे पिलामानंकु रखे जेपरि अमिल बापा मांकर जेपरि सरे जेउ भावरे से अमिल रहे पिला स्वभावे आकुल हेले विसदी छारे जेपरि अमिल बापा मांकर जेपरि सरे जेउ भावरे से अमिल रहे पिला स्वभावे आकुल हेले विसदी छारे मार उचित पितांक प्रति पिला पिलिंकर श्रद्धा नथी मार उचित पितांक प्रति पिला पिलिंकर श्रद्धा नथी बढ़े जहिले ताही करिबा बढ़े जहिले ताही करिबा उछल एथिरे से संतति नारी ठारू जन्मे जाति नारी ठारू जन्मे जाति नारी ठारू जन्मे जाति नारी ठारू जन्मे जाति देढ़सुर दियर ननंद एहांक प्रति जे सन कथाबार्ता सेवा कायदा प्राणर प्रसारण ससुर देढ़सुर दियर ननंद एहांक प्रति जे सन कथाबार्ता सेवा कायदा प्राणर प्रसारण जेपरि भावे करिबु निज अभ्यास व्यवहार जेपरि भावे करिबु निज अभ्यास व्यवहार तो सन्तानर हृदय टीवी फुटिब से प्रकार जेपरि भावे करिबु निज अभ्यास व्यवहार हृदय टीवी फुटिब से प्रकार शासन नहीं चलिबु जदि सुधारिबाकु से संतति
ଜାଣିବ ନାହିଁ ରେ ତାର ଉନ୍ନତି ନାରୀ ଠାରୁ ଜନ୍ମେ ଜାତି ଥିଲେ ଜାତକ କେବେ ତ ଜାତି ଥିଲେ ଜାତକ କେବେ ତ ଜାତି ସ୍ୱାମୀ ଯାର ଯେ ପରିରତି ସ୍ୱାମୀ ଯାର ଯେ ପରିରତି ସନ୍ତାନ ପାଏ ସେ ପରିମତି নারী ঠারু জন্মে জাতি নারী ঠারু জন্মে জাতি নারী ঠারু জন্মে জাতি দিলে জাতক দেবে তো জাতি দিলে জাতক দেবে তো জাতি স্বামীটি যার যে পরিরতি স্বামীটি যার যে পরিরতি সন্তান পায়ে যে পরিমতি নারী ঠারু জন্মে জাতি নারী ঠারু জন্মে জাতি নারী ঠারু জন্মে জাতি নারী ঠারু জন্মে